Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesudah itu Nabi kita Muhammad dimi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril ke langit dunia. Pada waktu beliau ke langit yang pertama, beliau melihat Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi kita Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab salam beliau. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW diajak lagi oleh malaikat Jibril ke langit yang kedua. Di langit yang kedua itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mereka menjawab salam beliau. Sesudah itu Jibril mengajak lagi beliau ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawabnya. Sesudah itu beliau diajak lagi oleh malaikat Jibril ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Nabi Idris menjawab salam beliau. Sesudah itu malaikat Jibril mengajak lagi beliau ke langit yang kelima. Di langit yang kelima Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Nabi Harun menjawab salamnya. Sesudah itu beliau diajak lagi oleh Jibril ke langit yang keenam. Di langit yang keenam itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam beliau. Sesudah itu beliau diajak lagi oleh Jibril ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab salam beliau. Sesudah itu Jibril mengajak lagi beliau naik yang tempat yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Sesudah itu beliau diajak lagi ke tempat yang paling tinggi, yaitu Baitul Maqmur. Dan sesudah itu beliau diajak lagi ke tempat yang paling tinggi, berjumpa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara dan saudari seagama
yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengerjakan salat 50 kali. Sesudah itu beliau turun, dan pada waktu beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Nabi kita Muhammad menjawab, mewajibkan bahwa Allah mewajibkan solat 50 kali. Nabi Musa bin Imran, beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad, mintalah kepada Allah, minta keringanan. Sungguh umatmu tidak akan sanggup, tidak akan mampu melakukannya. Mintalah kepada Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah usulan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad memandang malaikat Jibril untuk minta pendapat. Malaikat Jibril berkata, benar, jika itu keinginanmu, mari kita lakukan. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersama Jibril mendatangi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Singkat kisah, akhirnya salat 50 kali menjadi 5 kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad dan kepada seluruh umat beliau. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku, inilah kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, kisah Mi'raj secara singkat yang saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam video berikutnya, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.